फास्ट प्रोवर्ब अकाल चड़क। सो कहबार अर्थ होउची आकस्मिक किसी अघटन घटी जिबा। जेतेबेले किसी आकस्मिक बा अचानक किसी घटना घटी जाए सही परिस्थिति रे आम यही कथा कही थाउ जे अकाल चड़क। ओके, जो तार इंग्लिश हबो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। सो एठी आकाश को एठी ब्लू बोली कहा जायछि। सेकेंड प्रोवर्ब अति गर्वे हत लंका। अति गर्वे हत लंका। सो कहबार अर्थ होउची सो जेमती अति गर्वरे लंकापुर ध्वंस होता तो सही आख्यार ये कह जाउची जे अति गर्वे हत लंका। सो जानिबा एबे केउ परिस्थिति रे आमे ई प्रोवर्ब को कहू जो लोक निजर दक्षता बा धन को नहीं बेसी गर्व करती केबे केबे सही गर्वर वशवर्ती होई से एमती किसी भूल कर दे थांती जहा फल से भूल कारणरू तांकर सब किसी नष्ट हो जाई थाए। सो एही परिस्थिति रे बा एही कथा कहबाकू आमे एही प्रोवर्ब टी को यूज करू जे अति गर्वे हत लंका। ओके, सो तार इंग्लिश हबो प्राइड गोज बिफोर ए फॉल। प्राइड गोज बिफोर ए फॉल। नेक्स्ट अति परिचय गौरव नष्ट। सो कहबार अर्थ होउची बेसी परिचित लोकर सम्मान हानि होता है। सो देखिबा एबे केउ परिस्थिति रे बा केउ सिचुएशन रे आमे एही प्रोवर्ब टी को कहिताउ जेतेबेले आपण जने लोक को भल भाव रे जानि नियंती सेतेबेले आपण तांको आउ आग भली सम्मान देई नथांती। सो कारण आपण को सही लोकर सब किसी खराब गुण आपण को जणा पड़ जाई थाए। सो फर्स्ट टाइम जेतेबेले आमे कोनोसी लोक को भेटुचे ताको जो भली सम्मान देई थाउ तांको सहित मिसला परे तांको विषय सब किसी जानि सारला परे से भली आउ सम्मान देई नथाउ। सो एही अर्थ रे कहा जाउची अति परिचय गौरव नष्ट। अति परिचय गौरव नष्ट। तार इंग्लिश हबो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। सो फैमिलियरिटी अर्थ होउची अति परिचित बा बेसी जनाशुना होइथिबा लोक। ब्रीड्स ब्रीड्स अर्थ होउची सृष्टि करिबा बा जन्म देबा। कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट अर्थ होउची असम्मान। ओके, सो कहबार अर्थ होउची अति परिचय असम्मान के ही जन्म देई थाए। नेक्स्ट वन अतिभक्ति चोरर लक्षण। अतिभक्ति चोरर लक्षण। सो कहबार अर्थ होउची जेतेबेले केही जणे जेमती नॉर्मल व्यवहार करती ताठू जदि कहीं जने अधिक सचोट देखे हेले बा अधिक साधुता देखे हेले एवं ता पछरे तांकर किछि कार्य साधनर उद्देश्य थाए। सो एही परिस्थिति रे आमे कहिताउ जे अतिभक्ति चोरर लक्षण। ओके, कहबाक गले जेतेबेले कोनोसी व्यक्ति बहुत मीठा मीठा कथा कहे एवं बहुत जत्न निए जहा कि साधारणठू अधिक कारण ता पछरे तांकर किछि कार्य हासिलर उद्देश्य थाए। सो एही परिस्थिति रे सही कथा कहबाकू आमे एही प्रोवर्ब टी को यूज करी कहि थाउ जे अतिभक्ति चोरर लक्षण। ओके, जो ताको इंग्लिश रे एमती कहबा टू मच कर्टेसी टू मच क्राफ्ट। टू मच कर्टेसी टू मच क्राफ्ट। कर्टेसी रो अर्थ होउची अधिक साधुता देखेबा बा साधुता बा नम्रता बेसी नम्रता देखेबा जोटा टू मच कर्टेसी बोली कहा जाय। एंड टू मच क्राफ्ट। एंड क्राफ्ट रो अर्थ होउची बेसी चालाकी बा चतुर जाहा कहंती। ओके, जे बेसी साधुता देखे होती त माने हमको जानिबा उचित से बहुत चतुर देखे होचन तांकर किसी कार्य हासिल करिवार अछि। ओके, तो सेठी हमते इंग्लिश रे कहा जाय टू मच कर्टेसी टू मच क्राफ्ट। टू मच कर्टेसी टू मच क्राफ्ट। अतिरु इति। सो एही प्रोवर्ब टी को गोटे चेतावनी भाव में कहा जाए एवं गोटे उपदेश भाव में मध्य कहा जाय थाए जे बेसी लोभ न करिबाकू। ओके, सो बेसी लोभ न करिबाकू एवं प्रत्येकटी समय रे सब किछि पाइबाकू चेष्टा न करिबाकू। सो एही प्रोवर्ब टी को कहा जाय जे अतिरु इति। एही अर्थ रे तार इंग्लिश हेबो ग्रास्प ऑल लूज ऑल। ग्रास्प ऑल लूज ऑल। कहबार अर्थ होउची सबु किछि जे धरिबाकू चेष्टा करंती शेष रे तांका हाथ रे किछि आसेनी। सो नेक्स्ट वन अतिरु इति। से अतिरु इति को मध्य आगु छि अर्थ रे कहा जाय जेमति कि दुनिया रे प्रत्येक जिनिसर अत्यधिकता सबुठ खराब होई थाए। ओके, सो एही अर्थ रे मध्य हमें कहि परिबा जे अतिरु इति। एही अर्थ रे तारा इंग्लिश हेता है
Too much of anything is bad. Too much of anything is bad. ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା. ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା. ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି କିଛି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଲାଗିଥାଉ ଏବଂ ବେଶୀ ଲାଗିଥାଉ ସେଥିରେ, ଶେଷରେ କେବେ କେବେ ସେ ଜିନିଷ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଯେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିନଥାଏ ବା ସେ ଜିନିଷ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ. ଓକେ, ସୋ ଏଇଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଭର୍ବକୁ କହିଥାଉ ଯେ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା. ସୋ ତାର ଇଂଲିଶ ହେବ Too much of anything is good for nothing. Too much of anything is good for nothing. ସୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି too much of anything ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର ଅତ୍ୟଧିକତା is good for nothing. is good for nothing ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଆସିବା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗିବା. ଏହି ପ୍ରୋଭର୍ବ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ବି କୁହାଯାଏ ଯାହାକି too far east is west. Too far east is west. ଅଧର୍ମ ବିତେ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ. ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଇମାନ ବା ଛଳନା କରି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା, ସେ ଧନ ଆମର ରୋଗ ବା ବେମାରରେ ପଡ଼ି ସେ ଧନ ସବୁ ଆମର ଚାଲିଯାଇଥାଏ. ସୋ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଧର୍ମ ବିତେ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ. ଦେଖିବା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହୁଛେ ଅସତ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଧନ କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହିଭଳି କିଛି ଖରାପ ବାଟରେ ହିଁ ସେ ଧନ ଚାଲିଯାଏ, ଯେମିତିକି ରୋଗ କିମ୍ବା ବେମାର ହେଇକି ସେ ଧନ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଚାଲିଯାଇଥାଏ. ଓକେ, ସୋ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଭର୍ବକୁ ୟୁଜ୍ କରି କହିଥାଉ ଯେ ଅଧର୍ମ ବିତେ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ. ତାର ଇଂଲିଶ ହେବ ill got ill spent. ill got ill spent. ill got ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛଳନା ବା ବେଇମାନରେ ଉପାର୍ଜିତ କରିଥିବା ଧନକୁ କୁହାଯାଏ ill got. ଓକେ, ill got ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛଳନା ବା ଅସତ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନ. ill spent. ill spent ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଗ କିମ୍ବା ବେମାରରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଧନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବା. ଓକେ, ill got ill spent. ill got ill spent. ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠେ. ସୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକୃତିରେ ହୋଇଥାଏ ସେ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରେ. ତାକୁ ଯେତେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ. ସୋ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠେ. ଓକେ, ସୋ ତାର ଇଂଲିଶ ହେବ ବ୍ଲାକ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନୋ ଅଦର ହୁଇ. ବ୍ଲାକ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନୋ ଅଦର ହୁଇ. ହୁଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ବା ବର୍ଣ୍ଣ. ଓକେ, ସୋ ବ୍ଲାକ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନୋ ଅଦର ହୁଇ. ସୋ ଏହି ପ୍ରୋଭର୍ବରେ ସେମ୍ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ସେମ୍ ଅର୍ଥରେ ବି ସେ ଆସୁଛି. ସେ ପ୍ରୋଭର୍ବକୁ ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ସେଇ କଳା. ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ସେଇ କଳା. ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାର ଏଇ ଇଂଲିଶର ମିନିଂ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଯାହାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନୋ ଅଦର ହୁଇ. ବ୍ଲାକ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନୋ ଅଦର ହୁଇ. ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ବାହା ଗିଳିବା. ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ବାହା ଗିଳିବା. ସୋ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଥାଉ, ତାପରେ ସେ ଆମଠୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ଆମଠୁ ଆହୁରି ଜିନିଷ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି. ସୋ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସେ କଥାକୁ କହିଥାଉ ଯେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ବାହା ଗିଳିବା. ଓକେ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ବାହା ଗିଳିବା. ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି give him a inch he will take a yard. give him a inch he will take a yard. ସୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ ଘରେ, ତାପରେ ସେ ଘରର ପୁରା ଅଗଣାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି. ଏଠି ୟାର୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘର ଅଗଣା. ଓକେ, ସୋ give him a inch he will take a yard. give him a inch he will take a yard. That's it guys. I hope ଏଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ. Thank you for watching. Please like this video if you find it helpful. ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡେଫିନେଟଲି ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍
तांको भी किसी शिखा मिल ओके सो एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो अभी सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू टेक केयर।